وقال عمر وقال عمر رضي الله عنه أنه قال تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإن فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. إيه ها؟ وقال جاء بالحديث أن بلالا كان يسوي الصفوف كده ويضرب عراقيبهم بالدرة. وقال عمر رضي الله عنه أنه قال تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. والعتاب إنكار على ترك الجماعة فلا ينبغي أن يتساهل فيه فقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى باب من تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. Diriwayatkan daripada Bilal bin Sa'ad, beliau berkata, datang hadis bahwa Bilal yusawwis sufuf, meratakan saf-saf, bahkan beliau sambil memukul araqibahum bidirrah, jadi memukul pundak-pundak ya, atau katif lengan-lengan mereka dengan durrah. Artinya mereka yubalighuna fi taswiyatis sufuf, mereka memperhatikan dengan sangat tentang tasfiyatis sufuf. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saf man wasalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Saf ini kalau disambung akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjadi sebab wusul ila Allah, atau Allah akan menyambung dia dengan hajatnya. Saf itu kalau diputus, maka diputus oleh Allah menjadi sebab dia tadi itu terputus dari Allah, atau menjadi sebab dia diputus hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang berhatian dengan saf akan dapat perhatian khusus dari Allah. Orang yang yatasahal fi amri saf, orang yang ngentengkan dalam urusan saf, maka tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk bagian rahmat, ajak orang untuk memperhatikan saf. Karena itu saf ada pengaruh pertama, ittihadul qalbi, kesatuan hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kamu mau merapikan saf atau hati kamu dijadikan berselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan menghasilkan wusul ilallah atau wusulul mar'i ila hajatih. Merapikan saf itu akan bisa menyambungkan dengan Allah, atau juga menyambungkan manusia tadi itu kepada hajatnya. Ketiga, at-tahassunu minasyaitan, melindungi diri daripada syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inni raaitu syaitanan yadkhulu fi khalali sufufikum fi furaji sufufikum atau kama qala. Aku melihat setan tadi itu masuk melewati saf-saf kamu yang longgar. Karena itu kalau safnya rapi,
setan berarti bisa terlindungi tidak sampai menggoda manusia. Banyak sekali tentang keutamaan dalam memperhatikan shaf tadi itu, karena itu mereka Rasulullah, ashab Rasulullah, mereka yubalighuna fi tasfiyatis sufuf, mereka betul-betul memperhatikan untuk meratakan shaf, sampai kadang-kadang dengan tongkatnya, dengan ucapannya dan lain-lainnya. Baik. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala tafaqqadu ikhwanakum fis shalah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersabda, telitilah saudara-saudara kamu dalam sholat, mana yang absen, mana yang hadir. Fa idza faqadtumuhum, maka jika kamu tidak mendapatkan saudara kamu dalam sholat, ikhwanakum fiddin, fa in kanu mardha, lihat kalau mereka sakit, fa'uduhum, jenguk mereka. Wa in kanu ashihha, kalau mereka sehat, fa'atibuhum, ya celah mereka, tegur mereka, itab. Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui saudara kita ini ada atau tidak ada, sehat atau sakit dalam sholat berjamaah dulu. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tafaqqadu ikhwanakum, perhatikan saudara kamu ini kalau sholat. Wan fulan, mana si fulan ini? Teliti. Kalau sakit, datang kepada dia, iya datul marid. Lah kalau enggak sakit, sahih, ma'indu udzur, untuk huduru jamaah, untuk hadir sholat berjamaah, tegur, kenapa enggak sholat berjamaah? Leh, malladhi yamna'uka an sholat berjamaah? Apa yang mencegah kamu daripada sholat berjamaah? Biasakan untuk menegur. Nah, di sini ada dua hal. Pertama, selain fadilatul jamaah, tafaggudul ikhwan. Kalau punya saudara, itu selalu diperhatikan, ditanyakan, kok enggak kelihatan ya? Kenapa ya? Apa ya? Tafaggud, penting. Kalau enggak ada tafaggud, berarti enggak perhatikan satu sama lain. Ada orang biasa datang kepada kamu, kok enggak datang? Tafaggud. Kenapa dia enggak datang? Sakit? Ada perlunya? Kalau bahasa sekarang yang sensitif orang itu, jangan masa bodoh atau cuek. Mungkin dia sakit, apa yang bisa saya bantu? Mungkin dia lapar, apa yang saya bisa beri? Mungkin dia ada masalah, apa yang bisa saya bantu? Terus demikian, ini namanya tafaggud. Hatta ustadz kepada talamidnya, tafaggud harus ada. Hatta orang tua kepada anaknya, tafaggud. Apa waladi ini? Kenapa kok kelihatan pucat ya? Kenapa kok dia diam ya? Kenapa kok kelihatan bingung ya? Ini namanya tafaggud. Penting itu tafaggud. Satu sama lain ada tafaggud. Kemudian kalau sudah tafaggud, nah dilihat apa yang menjadi tugasnya kamu setelah kamu mengetahui, oh sakit, ya wis, loh, ya wis. Mungkin tidak ada biaya obatnya. Mungkin ada yang perlu saya bantu. Oh dia tadi itu belum makan, ya wis apa-apa wis. Loh. Lah kalau sudah tahu, kamu harus tahu tugasnya masing-masing apa. Fa in kanu mardha, kalau memang dia tadi itu sakit, ya jenguk sambangono. Lah kalau dia sehat gak ada udzur, ya nasihati. Hadir majelis, datang ke majelis, belajar kamu, baca Al-Quran, hadir berjamaah, itu ditegur begitu.
Maka al-ikhwan, karena itu yang dikatakan sahib itu bukan ladzi yusahibuka fil ghaflah. Inna sita dzakkaraka, kalau kamu lupa mengingatkan kamu. Wa in dzakarta anaka, kalau kamu ingat bantu kamu, itu namanya sahib. Laqad azza fi hadha zamani musa'idun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran qala aglika au tagli. Sedikit, kata Abdul Haddad, di zaman kita ini orang yang mau sifatnya membantu sedikit. Bantu apa? Bantu dalam kemuliaan fi majdin, dan membantu dengan bentuk mencegah daripada perbuatan yang hina. Maksudnya inggulta khairan, kalau dia ngajak berbuat, kalau kamu ngajak dia berbuat baik, maka dia akan menyambut dengan segera. Inggulta syarran, kalau ngajak berbuat jelek, satu di antara dua pilihannya, aglika au tagli, aku yang menjauh dari kamu atau kamu menjauh daripada aku. Zaman beliau waktu itu, sebetulnya bukan zaman beliau, zamannya kita ini. Hemat. Yang kedua al-itab, penting loh ya, saling negor itu. Tegur, kalau ada yang nggak beres tegur. Sekecil apapun, jangan begitu kamu, jangan begini kamu, tegur. Karena sesungguhnya orang yang menegur itu adalah orang yang perhatian. Orang yang membiarkan kamu dalam kesalahan itu adalah musuh bagi kamu sebetulnya. Baik. Itab, teguran itu adalah satu bentuk ingkar ala tarkil jamaah. Ingkar terhadap meninggalkan berjamaah. Fala yang bagi an yutasahal fi. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan al-itab itu, menegur orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tegur keluarga kamu, anak kamu, famili kamu, murid kamu yang tidak berjamaah, tegur. Jangan dientengkan itu. Kenapa? Karena kalau orang tadi itu sudah yatasahal fil mandub, mereka tadi itu mengentengkan urusan yang sunnah, sebentar lagi yatasahal fil wujub, dia akan mengentengkan hal yang wajib. Karena itu orang dulu tadi itu kalau meninggalkan yang sunnah diqodoi supaya tidak tasahul. Kalau orang tadi itu yatasahal fil wujub, berarti sebentar lagi yatasahal fil muharramat. Kalau yatasahal fil muharramat bisa menyebabkan ilal kufur, karena al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu akan menyampaikan kepada kekufuran. Faham? Nah, di sini ada beberapa hukum itu karena juga dilihat daripada akibat. Contoh, permainan, le'ib. Le'ib itu mubah, lupa. Tapi kalau sudah le'ib tadi itu mubah menjadi banyak, takthirul mubahat jadi karoha. Jadi karoha. Le'bus syatranj. Ini membuat orang menjadi kebiasaan. Menjadi kecanduan syatranj. Apa syatranj itu? Catur. Sekarang PlayStation, Game World. Ini bisa karoha ini nanti. Kenapa? Karena bisa takthirul mubahat. Kalau saya berarti takthirul mubahat, doyaul auqat. Waktu akan hilang, tersia-siakan. Lah, kalau iktsarul karoha, makruhat, selalu melakukan makruhat, itu bisa menjadi sabab
ilal muharramat. Karena itu iktsarul mubahat pun tidak benar. Apalagi yang makruhat. Saking senengin nentok bal-balan sampai sakwel-wel main PlayStation. Sama. Doyaul awqat masih makna. Fahimت? Hatta kanal awalun, sampai orang-orang dulu itu yubalighuna fi itab, menyangatkan di dalam menegur orang tarikul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah, kana ba'dhum yahmilu jinazah, membawa jenazah apa? Pendosa, keranda, ila babi man takhallafa minal jamaah, ke rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah bi ghairi udzur. Mesti anggap mati sudah. Innalillah. Fulan fin. Bekhair. Yatrukul jamaah, meninggalkan jamaah wa huwa bekhair. Dia dalam keadaan sehat. Innalillah wa inna raji'un, dibawakan pendosa sudah. Ditaruh ada rumahnya dia. Kalau sekarang tukaran itu ya. Isyarah menunjukkan di sini ila annal mayyit, yang dikatakan orang mati itu adalah huwallazi yata'akhkhar 'anil jamaah, orang yang meninggalkan salat berjamaah. Dunal hayy, orang itu sudah tidak dianggap hidup lagi sebetulnya. Orang yang hidup masih salat berjamaah, yang enggak berarti mayyit sudah. Ini musibah. Laisal musab man faragal ahbab, innamal musab man hurimat thawab. Bukanlah orang yang mendapat musibah itu adalah karena berpisah dengan orang yang ia cintai, ditinggal atau meninggalkan, tapi yang mendapatkan musibah itu adalah kalau enggak dapat pahala. Bisa dia dapat pahala lebih, sengaja dia tidak meraih, ada musibah khalas. Ini anak bisa jadi alim loh. Baituh qarib minal madrasah, baituh qarib minal ma'had. Ini bisa jadi alim. Lah kok sudah alim lu main bal-balan tok misalnya. Nah, ini musibah ini anak. Dapat musibah ini anak. Kenapa? Bisa jadi orang mulia kok dia tidak mau merebut kemuliaan dari itu. Ada musibah. Musibah. Man hurimat thawab. Nah, ada majelis, bisa dia hadir, sengaja tidak hadir. Karena nonton TV, lunggu, dengar rokokan, jedas-jedus misalnya. Kalau sendirinya menghadiri majelis, seperti majelis ilmu seperti sekarang ini, afdal min sholati alaf rakaah, lebih utama pahalanya daripada sholat 1000 rakaat sunat. Bukan 1000 rakaat sunat tok, tambahi iyadatu alfi marid, menyambangi 1000 orang yang sakit, menjenguk 1000 orang sakit. Bukan itu tok, tambahi lagi tasyi alfi jenazah, mengubur 1000 orang mayit. Tiga-tiganya itu jadikan satu, lebih afdal huduru majlis ilmin. Bisa hadir tapi nggak mau hadir. Ini orang dapat musibah ini. Jadi orang dapat musibah itu bukan orang yang kepaten. Ini perlu ditakziahi sebetulnya orang ini nih. Adzamallahu ajrak. Turut bela sungkawa. Kenapa? Ini tidak hadir majlis taklim. Gitu. Adzamallahu ajrak. Kenapa? Ini enggak salat berjamaah. Adzamallahu ajrak. Kenapa? Ente tidak belajar. Itu perlu takziahi semuanya itu. Orang dapat musibah semuanya itu. Ya, alhamdulillah, syukurullah. Kita semuanya bisa menjadi beruntung insyaallah bagi al-ikhlas. Tinggal ikhlas, maka kamu akan mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السر بعد نبيهم وورثه أكرم بها من وراثته وأصحابه الغر الكرام أئمة مهاجرهم والقائمون بنصرته نجوم الهدى أهل الفضائل والندى لقد أحسنوا في حمل كل أمانته ومتبعهم في سلوك سبيلهم إلى الله عن حسن اكتفاء وأسوة أولئك قوم قد هدى الله فاقتديه بهم واستقيم والزام ولا تتلفتي ولا تعد عنهم إنهم مطلعوا الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبتعته فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق إلا الضلالة أبانا كتاب الله فيما أبانا عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء ترغيب وأنباء رهبتي ومنشور أحكام وماثور حكمات ومستور أسرار العلوم الدقيقة وعن كل ما يحتاجه الخلق كلهم بدين ودنيا في اجتماع ووحدة وشرح الصراط المستقيم وحثهم عليه وأحوال المعاد ورجعته
وعن كل فرض أوجب الله فعله وكل حلال أمره بالسويات وكل حرام أوجب الله تركه وما حاله الإشكال من شأن شبهاتي وحفظ قوانين المعاش وما به القوام وضبط الكل تحت السياسة وأحوال أرباب الرسالة والذي به أيدوا من معجزات جليلات وأحوال من رد الهدى فتعجلت له قبل يوم الحشر بعض العقوبات ومعرفة الذات العلي علاؤها بما لا خفى فيه على ذي بصيرتي ومعرفة الأوصاف في عظم شأنها وجملة أوصاف الإله عظيماتي ومعرفة الأفعال وهي فسيحة وفيها مجال واتساع لفكرتي. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. ومداد كلماتك كلما فقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علماء. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. مرحبا وأخواننا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين.
ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسن يوم الدين. ثم جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن علي وسيد العظم الفقير مقدم محمد بن علي بن سادة النبي علي والغير مع أخواني وابن محمد مولى الدبيلة والمقدم مثل عبد الرحمن السقاف وأسرة بن سكران وابن علي وشهاب ونقيد بن ملاء عبد الله العدوس الأكبر وابنه وبقل علي من المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن فرق والشوب بن سالم بن فاس عمر بن عبد الله بن شر الحداد ثم عبد الرحمن عبد الله بن طاهر وآخره طاهر علي بن محمد جلسا بحامد محمد الغزالي ثم كافة الأولياء الصالحين أنهم كانوا وحلة الرواح من الشر جعفر بن الزقاف وسلم وفريمة ومن حضر بهذا المجلس سابقا واحد المشرب والكرامة وشكل التوحيد والشركة ومشرب والدين وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتحنا عليكم الإسلام والإيمان وحين عليهم وتوفنا عليهم بعلم طويل عمر طويل في طاعة بالله وعافية وعلى هذين يكون صالحا ونستغفر الآباء في مثل أجلسنا وإنما قصرنا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وارحمنا يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.